Baba Ganoush. Baba Ganoush. Ganesh Pum Pum. And you were this one missing. Yabba dabba doo. Yeah. Yabba dabba doo. For the people of Abu Dhabi. Fred would go off to the, what was it? Not the Elks Club. What was the club that he went with his friend Bonnie? Yeah. Can't Yabba dabba doo. remember. Wilma. Sí. ¡Oh, That's great. Bueno, ya estamos. Silvia está avisada. Sí, Silvia está por ahí. Ya estaba aquí ahora, ¿eh? Sí. Sí, pero ha vuelto a desaparecer. No sé dónde. Are we all here? Yeah. Are we We are all- waiting for Silvia. She will be Okay. in a minute. We shouldn't be joking. We should maintain it. We used to love the Flintstones and the Jetsons. No, that's the Flintstones again. What's the Yeah, Jetsons Flintstone. song? What's the Jetsons? What? ¿Qué? The Jetsons, The que son Jetsons. otros, que son estos que No, eran... No son los Jetsons. picapiedra estos. No, esos No. eran los picapiedras, Sí, sí. los Pero los Flintstones. Jetsons eran estos que iban como... They Pero lived la in outer música que le he space. dicho, yo creo que es la de los picapiedra. ¿eh? Sí, la de los Ah, pues picapiedra, eso pues es. eso es. Ah. Jets. All I can Aquí remember está él is buscando la otra, no it's sé. the Flintstones. Ah, it's Gemstones. Tan Gemstones. No, esos son los Flintstones. Flintstones. That's the Tan Flintstones. Hey, the modern Flintstones. family in the town of Bedford. Sí, pero los picapiedra, ¿eh? Se la ha colado. It's the Flintstones. Flintstones. Fred and Barney Rubble. You go, Wilma! Yabba dabba doo! His feet would go in his little car. Now we're ready. I don't know if I'm ready or not. Okay. I am. Are you good? That's enough. I am que no es poco, ¿no? Do we need to do any a minute of meditation to calm down? Yeah. In fact, I'm going to do, forgive me, very brief little guided meditation. If you can remember what we did earlier. As best you can, straighten the spine. It means pull in a little bit the solar plexus. Just tuck it in a little bit. So you pull it up. Sois un Bring your poquito hacia head adelante el plexo solar Bring your head up as much as possible. y llevas la cabeza hacia arriba lo más que puedas. Allow your chest to expand a little bit. Permite que el pecho se expanda un poquito. So in a relaxed way, your shoulders are back. De una forma relajada, tus hombros reposan hacia atrás. Bring your head up a little straighter than it's comfortable at first. Lleva tu cabeza hacia arriba un poquito más allá de lo que es confortable. al Imagine principio. that you have a wire or a string holding your head up. Como si tuvieras un cordón que te sujeta la cabeza, From the crown of your head, pulling it up, 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 up. que la tira hacia arriba. Then relax just so slightly, but still keep your hips rotated, your sacrum pulled in, Y manteneos así en esta posición. so you aren't slumping. If you do it right, your upper body feels absolutely weightless. Drop your attention down the Sushumna. And allow your awareness just to float loosely in the Sushumna area. Right now, I effortlessly feel an intensely luminous area in the center of my chest, just between my breasts, a little bit lower. The
center of my body, not in my spine, a little slowly in front of my spine. And I can feel these luminous centers throughout my body and loosely arrayed along the meridian of the Sushumna. I'm very light. I'm not in my physical body. I'm in my energy body or Vajra body. This is the subtle body. And once again, to review very quickly, right now I feel the luminous presence in what's called anhat, which means the unstruck, or the heart chakra. At the base of my throat, intensely luminous, tinged with pale blue light, is Visuddhi, which means purification. Now I'm raising it in the center of my head, behind my eyes, intensely luminous, shining sapphire blue, Ajna chakra. Top of my head, I clearly feel it, spreading in all directions, slightly above the fontanelle, which is the top of my cranium. Is the billion-petaled lotus, Swahasrara. I'm feeling my whole body completely shining with light. All the nadis, billions of nadis, which are the subtle currents of energy. The energy is experienced as prana. Prana is not oxygen. It's a subtle energy which is perfectly, to me, palpably real. It very loosely conforms to the shape of my body, but really it's a luminous sphere of light. And I feel the Sushumna, which is pale blue, pencil thin, through the meridian, the center of my body, down past Anhat, down into a golden yellow sphere of light, about 2 fingers width, or 3 fingers width, above the navel is Manipura, the city of jewels, the source of the will, of strength, and the beginning of the I consciousness. And from that, I go to shining, tropical, orange color. Element is water, Swahasrara. Swadhisthana. Center of the enjoyment, the sense area, the enjoyment area, where the being first experiences the pleasure of just expansiveness. And finally, the all-base consciousness, Muladhara, rich, darkish red, earth, stability, eternity. I'm going to suggest, or Mother through me is going to suggest, that when we do our mantra, Cuando hagamos nuestro mantra,
if you're still repeating it to yourself. Si es que lo seguís, os lo seguís repitiendo, Allow yourself the pleasure permitiros a vosotros mismos el placer of letting God de dejar que Dios or divinity o la divinidad express your particular exprese vuestro particular, expression of divinity. vuestra particular expresión de la divinidad. God has chosen to express itself through you Dios, la divinidad se está expresando a través tuyo in your particular vibratory frequencies. en la frecuencia vibratoria particular en la que existe. The personal God, El Dios personal, which is the universal mind, que es la mente universal, has particularized itself. se ha particularizado a sí mismo. How? ¿Cómo? Through your own being's actions, A través de vuestro propio ser y acciones, which has left karmic traces que ha dejado restos de karma and samskaric patternings, y patrones de samskaras and the habits and addictions of this life y los hábitos y adicciones de esta vida. goes together Todo esto junto to form God's portrait through you. forma un dibujo de Dios a través tuyo. Feel your mantra Siente tu mantra, shining and bubbling through your chakric system. vibrando y brillando a través de vuestro sistema de chakras. As Raman was explaining, Como explicaba Ramón, the 3 syllables of your mantra, las 3 sílabas de vuestro mantra they will conform. conforman. Don't worry about trying to mentally fix them or feel them in a chakra. No intentes fijarlas o sentirlas en un chakra en particular. Allow a feeling, just Permite un sentir allow them just to appear para que simplemente aparezcan in your energy system. en tu sistema energético. If your mind messes with it, your conscious mind, Si tu mente consciente te distrae, return to the awareness of your luminous energy body vuelve tu atención a tu cuerpo luminoso, tu cuerpo energético luminoso. For me, Para mí, when I find my mantra pulsating in my body, cuando encuentro a mi mantra pulsando en mi cuerpo, it's barely a sound. no es ni casi un sonido, It's more like a feeling, es como un sentir, a pulsation, una pulsación, and there's almost a coloration to it. y tiene un color también. And I'm feeling it right now. Lo estoy sintiendo ahora mismo. The first syllable of my mantra is just about at my heart chakra. La primera sílaba del mantra está en mi primer chakra. The second syllable of my mantra just happens automatically. La segunda sílaba automáticamente aparece Seems to appear in Visuddhi. aparece en el Vishuddha chakra, el de la garganta. I don't even want to try to focus on it too intensely because it's too gentle a feeling. No quiero ni siquiera enfocarme en ello porque es un sentir muy gentil. And then the third syllable of my mantra, Y la tercera sílaba de mi mantra, I feel it just going up, la almost siento ir hacia arriba into Ajna, hasta el Ajna and it chakra, tends to almost drift up through the top of the aperture of my head. y sigue hacia el Sahasrara al final de la apertura de mi cabeza, detrás de la fontanela. So I feel like I'm in a fountain of light. Y lo siento como si fuera una fuente de luz. It's almost like a rich, Es como I just feel it flowing up una and out. vibración así que va subiendo hacia arriba, por sí sola hacia arriba. I notice, as I told you earlier, when my breath tends to slow, Percibo cuando mi respiración tiende a apaciguarse, a aquietarse. and I was telling you earlier that I tend to slightly tighten a bandhu right below my navel. Y como os estaba diciendo antes, intento
fijar mi atención en un bindu justo detrás de mi ombligo, down near Swadhisthana. Donde está el Swadhisthana. That's where I tend to hold my breath. Ahí es donde yo sujeto mi respiración. When I'm meditating, my breath will often stop. Cuando yo medito, mi respiración habitualmente termina parándose. Slight bit of tension in the physical body. Una ligera tensión en el cuerpo físico. My mantra tends to almost, it's hard to describe, it sort of ceases. Y mi mantra es muy difícil de describir, pero es algo así como si cesara. It's kind of hard to describe, almost a feeling or vibration. Es como un sentir de una vibración In the area in the Sushumna. en el área del Sushumna. For me, it tends to stay up and into the heart area. Y en mi caso tiende a mantenerse en el corazón, Again, in the center of this sphere of light. en ese centro, en esa esfera de luz. And I find I sort of allow it to be there. Y yo simplemente lo que hago es que le permito estar ahí. It's still my mantra, Es mi mantra, but for a moment it's almost stilled. pero llegan momentos que está prácticamente detenido. Está ahí, pero está prácticamente imperceptible. At this moment, En este momento, that feeling ese sentir that they call ankara, que llaman Ankara, which is the I self, que es el pequeño yo, experience a kind of clarification or purification. experimenta una clarificación, una purificación, And that I self y ese pequeño yo becomes identified se identifica with divinity. con la divinidad And you realize it's the Atman. y realiza su estado como el Atman. This is a hint Esto es una pequeña percepción of the divine I, the del true yo I, divino, del yo real, what they call the self. lo que llaman el ser con ese mayúscula. And this is what we want to dwell in. Y esto es lo que queremos. So, everybody can need a little guided meditation. We often think of the ego self as the bad guy. And I'm having my eyes, you can open your eyes when you're comfortable. Vais abriendo los ojos lentamente cuando... We're often taught to think of ankara, which is the I quality, as the bad guy. It's only bad if you identify it with thoughts and beliefs. Nosotros solemos pensar en el ahamkara como en el que el pequeño yo, como el malo, como el ego. Solamente es malo si te identificas con sus pensamientos y necesidades. You're allowing it to identify itself with your hallucination. Porque le estás permitiendo que se identifique con tus propias alucinaciones, Which is your personal history, que es tu historia personal, your addictions, tus adicciones, your some scarred body. tu cuerpo de impresiones y samskaras. These are just coming out of thought formations. Estos simplemente vienen de formas del pensamiento And more important, y, más importante, they are energy formations. son formas de la energía. How we can loosen them Cómo las podemos liberar is practice this energy body process. es practicando este proceso con el cuerpo energético. And we feel this energy moving through our nadi. Y sentimos esa energía moviéndose por los nadis. Esto está relacionado, this is related to the healing that we are going to study tomorrow, los nadis. Esto está relacionado
con el healing y con los nadis, que son los puntos que vamos a aprender y vamos a aprender a mover la energía del prana a través de los nadis. Perfect. Because Porque divinity, which you are, la divinidad que vosotros sois, the more as you identify that ankara, that I self, mientras más se identifique ese ahankara with the divine self, con el yo divino, and you don't just think it, you feel it. sino que no lo Feel your piensas, divine sino que lo body. empiezas a sentir ese cuerpo divino, It just esa mysteriously frecuencia. heals itself. It mysteriously heals itself. se cura a sí mismo, misteriosamente uno se cura a sí mismo de esa manera, They're all illusions. porque son todo ilusiones. All right, let me give you, I think I'm going to give you a little bit of information, but not much. Os voy a dar un poquito de información, pero no demasiado. Our Guru, Nuestro gurú, in his wisdom, en su sabiduría, as in many of the high spiritual traditions, como en muchas de las grandes tradiciones espirituales, most of your students la mayoría de vuestros estudiantes and most of you y la mayoría de vosotros are pursuing what they call the progressive path. sigue el camino que llamamos el camino progresivo, The gradual path. el camino gradual, It was what I wrote on the board that first day. que es lo que escribí en la pizarra el primer día. We learn to concentrate the scattered attention. Aprendemos a concentrarnos con la atención que está totalmente dispersa. Why is it scattered? Because our energy body is all ¿Por qué está disordered and dispersa? crazy. Porque nuestro cuerpo energético está también desordenado, desorganizado. We're told that ordinary people, the sushumna is almost totally blocked off. En la gente normal, el Sushumna, el canal de Sushumna está prácticamente bloqueado And the totalmente. subtle body and subtle thought, in other words, our experience of reality, Y el cuerpo sutil y los pensamientos sutiles, en otras palabras, nuestra experiencia de la realidad, because that's what our experience of reality is. esa es lo que es nuestra experiencia de la realidad. In fact, this is very interesting. How do we know? Y de hecho esto es muy interesante. ¿Cómo es que conocemos? How does the subtle body have experiences? ¿Cómo es que el cuerpo sutil tiene experiencias? Well, here's the ways. Esta es la manera. We have an eye consciousness. Tenemos una conciencia de la vista. Things appear. Las cosas aparecen ante la Before vista. you even know what it is, things appear. They appear whether you want them to or not. Las cosas aparecen. It's just a form of knowing. Es una forma de conocer. Even if you're blind, you will see things in your imagination. Incluso si eres ciego, verás cosas en tu imaginación. So it isn't dependent just on this physical organ. Luego no solo depende del órgano físico, You see things. ves cosas. It's a form of consciousness. Es una It's forma de la non-conceptual. conciencia. Es una forma de Same la with the other sense conciencia consciousnesses. no conceptual. Lo mismo con los oídos. Even if you're not hearing a sound, Incluso si no estás oyendo un sonido, hearing still exists. el oír sigue existiendo. In fact, we hear things like the sound of a mantra. De hecho, oímos cosas como el sonido de un There's no mantra, physical sound, que no es un sonido but físico, we can hear. pero lo podemos oír. It's a form of consciousness. Es una forma de la conciencia. Same with smell. Lo mismo con el olor, Same with taste. lo mismo con el gusto. We feel things out here. Sentimos cosas fuera, Those are perceptions. percepciones, But we also feel sensations inside pero también ourselves. sentimos sensaciones dentro de nosotros. We can even feel spiritual things. Incluso podemos Anybody sentir cannot- cosas espirituales. Who cannot feel anything like a sushumna or inner body experience, you all can, right? All experience Todos meditation. podéis sentir el cuerpo sutil y el Sushumna, ¿sí, no? Anybody stuck on that they can't ¿Alguien no find lo ha pod- anything as existent in there as light or energy? You can do that, right? Yeah, we should all. I'm just trying to suggest here's the model for how we do it. So we have the 5 non-conceptual sense consciousnesses. Entonces tenemos las cinco Where's my conciencias de los sentidos, conciencias no conceptuales de los sentidos.
I'm going to read you something. Some water. Oh, thank you. Os voy a leer algo. I think this is amazing. Creo que This is one of my favorite esto es teachers, de uno de mis profesores favoritos, Jackson Peterson. Jackson Peters. It's very strange. Es muy, It's extraño. very simple. Es muy simple. Just remain in the present moment Simplemente permanece en el momento presente as the five senses, just as they are, con los 5 sentidos tal y como están, without any thinking sin ningún pensamiento about self, sobre el ser, about the sense consciousnesses, sobre la conciencia de los sentidos, about the past del pasado or the future. o del futuro. In this way, dualism Y de esta manera el dualismo isn't possible. no es posible. Without thinking I Sin pensar en yo or thoughts o pensamientos about anyone or anything, sobre algo o cualquier o nada, awareness la conciencia remains inseparable permanece inseparable from direct perceptual experience. de la experiencia perceptual directa. There isn't awareness and its experiences. I'll repeat that. No hay, There isn't no hay awareness and its conciencia experiences. y experiencias. This is what I was telling you earlier. There is just non-dual experience in So- each now moment. Solamente hay una experiencia no dual en cada momento. Awareness, this is me again, awareness is not having an experience. There is just experience. No hay una conciencia teniendo una experiencia, solamente hay una experiencia experimentándose a sí mismo. This, Esto, he says nirvana, but I'll say this is self-realization. él dice, esto es la autorrealización. Thinking about Pensar sobre yourself or anything ti o sobre cualquier otra cosa is samsara or suffering. es or el mundo delusion. del samsara. By the way, in the form I said there are 5 non-conceptual sense consciousnesses. Hay 5 formas conceptuales de la conciencia sensorial. There's also a mental consciousness También hay conciencia mental, that Guru Raj would talk about. que Guru Raj hablaba también de ella. This automatically, without any effort, Y esto automáticamente, sin ningún esfuerzo, identifies everything in the world. identifica todas las cosas del mundo. With no effort, it says Sí. hand. Sin ningún esfuerzo, dice mano. Non-conceptual, a visual consciousness, La no Feeling conceptual consciousness. es una conciencia no conceptual hand appears. y la mental es una conciencia conceptual, aparece la mano. There's no suffering. I have no opinion about the hand. No hay ningún sufrimiento, no tengo ninguna opinión sobre la It's mano, just there. simplemente está ahí. When I start saying, that's my hand, Cuando yo empiezo a decir, esta es mi mano but not your hand, y no tu mano, and I don't want you to mess with my hand, y no quiero que andes liándome con mi mano, that's where all the trouble starts. ahí es cuando empiezan los problemas. Right? That's where the trouble starts. It's called sem. Eso That's es, where we have self, other, but me, mine, but in the sense of es I've now el- made up a self that I have to entonces eso defend. es and that cuando needs stuff. me apego al yo, mi, mío y a ese pequeño yo que me he construido y que tengo que defender. So what I've just done is I got slightly off topic. I said there was the progressive path. Y Guru está el Raj, camino progresivo, what you are all teaching Que is the es- progressive path. lo que nosotros enseñamos. It's based on a fib. Está basado en what is a thief. A fib is a lie, a nice lie. Ajá. Está basado en una Mentirijilla. mentirijilla. You're telling your students that someday Estás diciendo a tus estudiantes que algún día they will transcend trascenderán
all their illusions, todas sus ilusiones, and that they'll find divinity. y que encontrarán a la divinidad. It's a fib Es una mentirijilla because they already are divinity. porque ya son la divinidad. They're just mixed up. Simplemente están confundidos Because divinity porque la divinidad just is having a good time. simplemente se está divirtiendo. So some of us yogis Algunos de nosotros yogis are on either the energy body practice estamos o en el cuerpo sutil, energético, la práctica del cuerpo sutil, and there's two stages to it. y hay dos estados en ello. One is where we practice looking at Guraj, Uno es cuando practicamos it's the mirando a deity Guru Raj, practice. que And es we- la práctica con la Guraj, deidad. Guraj. Then we start thinking, oh, Guraj is me. Después empezamos a decirnos, ah, Guru Raj soy yo. Where is Guraj? ¿Dónde está Guru Raj? Where else could he be but me? ¿Qué otra cosa no podría ser sino yo Everything mismo? is experience. Todo es experiencia. So I am Guraj. Así pues que yo soy Guru Raj. Thank you, Guraj. Gracias, Guru Raj. I am thou. Thou art that. Yo soy eso. So that's the deity practice. Esa es la práctica de la divinidad. The other one is called direct practice. Y la otra es el camino directo, It's my favorite. que es mi favorita, We simply are there. donde simplemente estás ahí. It's called Dzogchen, Se llama Dzogchen. which is there. This is from some of you know H.L. Punja, Puya. Puya. Punja, no, este es un autor. Ah, Listen, No, I'm going to read some of them. You all right? All right. Thoughts Los pensamientos are impediments son impedimentos to seeing your own face. que te impiden ver tu propia cara. Don't give rise to any thought. No dejes, no permitas que los pensamientos aparezcan. Then you discover who you are. Entonces descubrirás quién eres. So simple. What's the purification of the mind? ¿Qué es la purificación de la mente? No thought. No ningún pensamiento. The thoughtless mind. La mente que no piensa, Sattvic mind. la mente sádvica, No mind la no mente, can be called consciousness itself. se la podría llamar la conciencia en sí misma, Self itself. el ser en sí mismo. A little editorial comment from me. Un I used to comentario try to editorial. make myself disappear. I did that for many years. Yo intenté durante muchos años hacerme desaparecer, Until I realized that's totally stupid. hasta que me di cuenta que eso es totalmente estúpido, Incredibly stupid. increíblemente estúpido. Do I want God to disappear? ¿Acaso quiero que desaparezca Dios? The I, self, El yo, el ser, is God. es Dios. Where else is it going to be? ¿En qué otro sitio va a It's estar? here. Está aquí. Is there someplace else where God could be? ¿Hay algún otro lugar donde Dios pueda estar? Some transcendent state? ¿Algún estado trascendente? I'm in the transcendent state. Yo estoy en ese estado Where else would it trascendente. be but here? ¿Dónde podría estar sino aquí? Mind is nothing but thought. La mente no es otra cosa que pensamiento. You can't separate thought itself No from puedes, the mind. no puedes separar el pensamiento de la mente. Now he means the limited, or sem, or afflicted consciousness as they call it. He's not talking about universal mind. Está hablando de la mente individualizada, limitada, no de la mente universal. When we use that word I, Cuando utilizamos la palabra yo, there is the ego. ahí está el ego. Then there is the mind. Entonces aparece la mente, Then there is a body. entonces está el cuerpo, Then there are the senses. entonces están los Then sentidos, there are the object of the senses. entonces están los objetos de And los then all sentidos, manifestation arises. y entonces toda la manifestación surge. When I was in my 20s, I was Cuando- driving in a car Cuando yo tenía 20 años, estaba conduciendo en un coche who was a friend of mine, que era de un amigo mío, whose name was Swami Atmanjanananda. y su nombre era Swami Atman Shanananda.
And I asked him something. I y le said, pregunté, I read a statement he leído una cosa, when I go into deep sleep, que cuando voy al sueño profundo, me quedo en sueño profundo, this world no longer exists. este mundo ya no existe. Is that true? ¿Es eso verdad? He said, yes. Y me dijo, sí. Manhattan arises Manhattan surge in your awareness. en tu conciencia. There is no Manhattan separate from your awareness. No hay ningún Manhattan que pueda existir separado de tu conciencia. Is it always Manhattan to each one of us? Can you repeat that? Is it always Manhattan to each one of us? ¿Es siempre Manhattan para cada uno de nosotros? It's a slightly different Manhattan for Es each un individual Manhattan mind. diferente para cada mente individual. It's not like what we think. No es lo que pensamos. With one Manhattan and we each have our opinion about it. Y hay un Manhattan en cada mente. There are as many Manhattans Hay tantos Manhattan as there are embodied jivas. Como jivas o almas encarnadas. I don't get that either, but that's the truth. Yo no termino de comprender esto bien, pero eso es la verdad. Meditation is to effortlessly turn the mind towards that energy which energizes mind. La meditación es llevar la mente a residir en esa energía que energetiza la mente. Esa energía es la frecuencia vibratoria del mantra. That's a wonderful definition of what we were doing with the energetic body. Eso es una definición muy buena de lo que estábamos haciendo justo antes. I would say to turn the attention, Yo lo llamaría también llevar la atención to find that bindu, para encontrar ese bindu and find it effortlessly moving through our energetic body. y percibir esa vibración moviéndose espontáneamente en tu cuerpo energético o cuerpo sutil. Nothing arises without self. Nada surge sin el ser. All of existence Toda la existencia is one es una in one's own self. es una dentro del ser de cada uno. And I can feel you guys saying that. We've heard these types of things many times before, haven't we? Many Nosotros hemos times. oído estas cosas muchas veces antes. I find it's very important for myself Yo encuentro que es para mí muy importante to still read these things. seguir leyendo estas cosas. What I feel them to be Lo que yo siento que estas cosas son is God, me whispering to myself. es yo, ¿cómo se dice whisper en español? ¿Susurro? Susurrando, sí. Es yo susurrándome a mí mismo, You know, my real self, mi yo real, truth, la verdad, or the guru o el guru, is whispering está susurrándome in my dream, en mi sueño saying, remember, y diciéndome, acuérdate, you're dreaming. estás soñando. Do you need more of these, or are you okay? ¿Necesitáis más de esto o os va bien con esto? No, bien. Because I want to read you something. When the mind is quiet, Cuando la mente está aquietada, self is there. el ser está ahí, Big self, true self. el verdadero ser. We want to realize God. Queremos darnos cuenta de Dios, de la divinidad. We can't realize God No puedes darte cuenta de Dios, because we already are God. porque ya eres Dios. Be still and know that I am God. Estate quieto y conoce que yo soy Dios. Be still
estate Know quieto that I am God. y conoce que yo soy Dios. The moment En el mismo instante SEM, or distracted mind, que el parloteo, la mente distraída, the self is there. The self is there. el ser está ahí. No effort. When the mind moves, Cuando la mente se mueve, the world shows up. el mundo aparece. So be still. Así pues que estate quieto. Throw away everything. Deja ir a todo. Deja ir a todo And be free. y sé libre. I'm going to tell you something that another teacher of mine, Jay Lippman, told me that changed my life. Y os voy a contar ahora otra cosa que otro profesor mío me enseñó que cambió mi vida. The Tibetans have a fancy term for it, but he did this to me. Y los tibetanos tienen un He said, nombre "This is how we para esto, meditate." pero me hizo esto. We have Dice, así es como meditamos. the world arises. El mundo aparece. No, 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 no. Go. Then, oh, drop. Every time we drop it, the self is there. Siempre que lo dejamos ir, el ser You're está ahí. enlightened. Suffering. You're still God. Aparece el Delusion. sufrimiento. Sigue siendo Dios. Drop it. He said, Déjalo ir. would you like to meditate at the highest level? ¿Quieres meditar al nivel más alto? Drop it. Déjalo ir. Anything that's there, drop it. Cualquier cosa que esté ahí, déjala Any ir. feeling that you have, drop it. Cualquier sensación que tengas, déjala ir. What can you have? You can have thoughts, Puedes tener pensamientos, feelings, sentimientos, sensations, sensaciones, let's see, thoughts, feelings, sensations, and I'm missing perceptions. percepciones, That's all. Drop it. déjalas ir. We practice meditation as we practice dropping it over and over and over again. En la meditación lo que estamos es practicando cómo dejar Each- dejar ir eso una y otra vez y otra vez. Each time the self is there, Cada vez que el ser está ahí, slowly you learn, oh, the self. poco a poco vas aprendiendo, el ser. And at a certain time, we function Y llega un momento que funcionamos without very little thinking. con muy poquito pensar, con muy poquito pensamiento, Like Guru Raj talked about, very little. con muy poquito pensamiento. Sometimes we get upset and we get lost in our memories. A veces nos enfadamos y nos perdemos en nuestras propias memorias, Our fears and desires. en nuestros miedos y deseos. Drop back, when you meditate, drop into your energetic body. Cuando te pase eso, déjalo ir That's your home. y vete a tu cuerpo energético, que es tu casa, The thoughts, y deja que los pensamientos, leave them behind. déjalos ir, déjalos detrás. This is a very good statement of meditation. Esta es una frase sobre la meditación muy buena. And I'm going to finish with this. Y con esto Let termino. me try to think, did I cover everything that I wanted to cover? Oh, thank you, Mother, or Father. Actually, I always say thank you, Father. Before I read this. A monk, Un monje, lots of monks don't never meditate. muchos monjes ni siquiera meditan. You know, they clean the temple and Limpian el templo, they recite prayers all day long. recitan oraciones What todo do el they do? día, They wash the dishes. Lavan and los they platos. go on begging expeditions. y se van a Or they hacer beat peticiones en themselves expediciones up, para pedir para They el perform monasterio, austerities. hacen They austeridades, sleep in little cells.
duermen en pequeñas They go celdas, see the abbot and they confess their sins. van ¿cómo se llama? Al abad a confesar sus pecados. What are they doing? ¿Qué es lo que están haciendo? They're trying to learn habits, Están aprendiendo una serie de hábitos you know, that you can get caught up in money or sense pleasures. para no verte atrapado en el dinero ni en los placeres You sensuales, should be thinking about God all the time. para estar pensando sobre Dios todo el tiempo. And their next life or their next life or their next life, Y en la próxima vida, o en la próxima, they may become yogis. pueden que lleguen a hacerse yogis. Yogis say, screw that. Los yogis dicen, eso, que se vaya eso a la mierda. I want God now. Yo quiero a Dios ahora. So they start practicing yogic disciplines, Y por eso se practican disciplinas which yógicas, is what Guru Raj was teaching us. que son las enseñanzas de Guru About Raj. 60% Más o menos un 60% was progressive teachings. Guru Raj says Eran- we're on the evolution of the soul, right? eran enseñanzas del camino progresivo, la We're evolución del alma, purifying ourselves life after donde life, vamos right? purificando a nuestro ser, We're gradually shedding our samskaras, right? donde We talked estamos about this. gradualmente descartando nuestros samskaras. And someday Y algún día we'll be self-realized, right? estaremos autorrealizados. Other times he talked very differently. Pero en otras ocasiones hablaba muy He said, distintamente you are divine y decía, tú eres divino. right now. Ya, ahora. That's direct path. He Y taught ese both es el camino paths. directo. Él enseñó ambos caminos. He's a yogi. Es un yogi. So what does that mean? ¿Qué es lo que esto significa? Two kinds. Que hay dos tipos. Some yogis like to form little groups A algunos yogis les gusta hacer pequeños grupos and they share rules. y comparten reglas. They can even be called a monastic order. Se pueden hasta llamar una orden monástica. Like a little bit like what we're forming right now. Un poco como lo que estamos formando ahora. You guys are listening to this guy talking. Estáis escuchando a And este we otro have chico meals hablando. together. Comemos And we juntos. chant together. Hacemos el chant juntos. But we're on our own journeys. Pero tenemos nuestros propios Okay, viajes. but we like being together. Aunque nos gusta estar juntos y compartir. So some yogis like to join together. Some yogis are Algunos yogis les sannyasi gusta mantenerse juntos en un and grupo. sannyasi inis. Y hay los yogis sanyasins y las sanyasinis, That means renunciates. que significa los que renuncian, It means they don't sleep, or they're supposed to not sleep with each other. por lo tanto no pueden dormir el Own uno con el property. otro, Own property. ni tener propiedades, Don't eat a whole bunch. no pueden comer mucho, Okay? You know, renunciates. renunciantes. Some of them aren't. Algunos no lo son. We're not. Nosotros no somos renunciantes. So we sort of are. We'll eventually become, I think, some kind of order. Nosotros eventualmente nos convertiremos en una orden, not while I am alive. Okay, maybe not, because Raman doesn't want to do it, because he calls himself a monk, I think sometimes. But you're kidding. So we'll stay yogis, a band of yogis. We'll never form maybe a monastic order. A band of yogis. That's Somos- one way we could become yogis together, Yogis. right? The other kind of yogis El otro tipo de yogis are all off doing all kinds of things. están haciendo todo tipo de cosas. Many people don't even know they're yogis. Mucha gente ni siquiera sabe que son yogis. In fact, the Tibetan tradition, they have something called the hidden yogis. En la tradición tibetana están lo que llaman ellos los yogis ocultos. And who is you? I was talking about rainbow body. Do you remember? Eh, Rainbow body? Some of these people in Tibet, alguna de esta gente en el Tíbet they find out at the end of their lives. encuentran al final de su vida, These people say, bye-bye. esta They gente close dice their adiós doors. y cierra las This puertas. is in Tibet. When people come back later, there's nothing but their clothes there. Y cuando la gente vuelve no And queda their nada, fingernails and their hair. no queda nada más que las ropas, las uñas y el pelo. Their bodies become light. Sus cuerpos se convierten en luz. That's their tradition. They're hidden yogis. No one knew it. Eso es la tradición tibetana, eran yogis ocultos.
But at the end of their life, they laughed, y al final de su vida they forgot all about this physical body. la dejan y se olvidan de este cuerpo físico. We know Nosotros sabemos we have very deep, deep attachments. que tenemos apegos muy, muy profundos. They're energetic formations Son formaciones energéticas that form in a pattern. que forman un patrón. Guru Raj talks about this a lot, that go from life to life to Un life to patrón life. que va de una vida a otra vida a otra vida. Guru Raj's tradition describes this Guru Raj describe esto as an embodied jiva, como And we el know alma about this. encarnada. right? From life to life, our energetic formations recreate a new body, De vida en vida, nuestras estructuras energéticas recrean otro cuerpo, a new personality, una nueva personalidad and it has more adventures. y tiene más aventuras. All of it part of this self. Y todo ello parte de ese mismo ser, de ese At a único. certain point, Y llega un cierto momento, says Guru Raj, como dice Guru Raj, in this fantasy en esta fantasía of time and space, del tiempo y el espacio, we go into a different dimension, vamos a otra dimensión. and I don't know what that means. You mean when you die? No, when we go into a different dimension, Yeah, that you go to a different dimension. we Yeah. just go to a different place. And sometimes we don't come back in these forms anymore. So says Guru Raj, I don't know. All right, so there's independent yogis, Están los yogis which I independientes. consider myself an independent yogis. Yo soy There's un yogis that yogi belong to independiente. formal groups. I'm a Hay little bit of yogis. that too. Hay yogis que pertenecen a un grupo de yogis, yo también soy And un they're those poco nice- de eso. Nice monks. Y luego están los monjes, And the yogis y los can yogis either be renunciates, sannyasin, pueden ser renunciantes, sannyasins, or they can do anything they want, o pueden hacer lo que quieran, lo que les da la gana, including bad things. incluyendo cosas They malas. can become wizards and sorcerers if they want to. Se pueden hacer, ¿cómo se dice esto? Brujos y hechiceros. If you can live with the consequences, why not? Si puedes vivir con las consecuencias, ¿por qué no? If you want to kill people, why not? ¿Quieres matar gente? Pues ¿por qué no? Why not? Let me read you this, and how are we doing? And then this will be it. Voy a leer esto y ya con esto termino. True meditation La verdadera meditación has no direction, no tiene dirección, no goals, no tiene ningún objetivo, it doesn't even have a method. ni siquiera tiene método. All methods Todo método are trying to achieve a certain state of mind. pretenden conseguir un cierto estado de la mente. So wise. So wise. This is me. How many of you, including this boy, ¿Cuántos de vosotros, incluyéndome a mí, has tried very hard ha intentado fuertemente to achieve certain states of mind in meditation? conseguir ciertos estados de la mente en la meditación? Clear states, Estados de claridad, states of no thoughts, estados de no ausencia de pensamiento, states of bliss. estados de sensación de dicha. Haven't we all tried to do that? ¿No hemos todos intentado hacer eso? Yeah, a lot. So he's saying all methods aim at trying to achieve a certain state of mind. But guess what? All states of mind Todos los estados de la mente are limited, son limitados, they're impermanent, impermanentes and they're conditioned. y están condicionados. All right? To have bliss consciousness, have you noticed that sometimes you have bliss consciousness and sometimes usually you don't? Por ejemplo, la conciencia de dicha, la ¿No ves experiencia that? de dicha, pues a veces la tienes y te llega y a veces no la tienes. Do you notice that sometimes you have feelings of great clarity A veces tienes sentimientos de gran claridad and sometimes you don't? y a veces no. Have you noticed that you've had periods where there's no thoughts? Hay momentos que la mente está en periodos donde no hay ningún pensamiento And then you've had times when you have lots of thoughts. y hay otros momentos donde hay un montón de pensamientos. Now be honest, have you noticed that it doesn't seem to really matter what you do? Y realmente no te das cuenta que da igual lo que hagas.
just whatever happens, happens. Lo que tiene que ocurrir simplemente ocurre. This boy has tried very hard Este chico ha intentado con mucho esfuerzo to try to find ways encontrar caminos where he can have states of great clarity donde tuviera estados de gran claridad, or Oh. great bliss de gran dicha or no thoughts. o de sin pensamientos. And sometimes these happen and sometimes they don't. Y a veces ocurren y a veces no. So back here. The problem with you is that you try too hard. Fascination with states La fascinación con los estados de la mente leads only to bondage and dependency. lleva solamente a la dependencia y al encadenamiento. True meditation La verdadera meditación is abidance, is abidance. resting. Abidance, la verdadera meditación es dejarte estar as primordial consciousness. como conciencia primordial. What's that mean? ¿Qué es lo que esto significa? Awareness. La conciencia, darte cuenta. True meditation La verdadera meditación appears in consciousness aparece en la conciencia spontaneously de forma espontánea when your awareness cuando tu conciencia, cuando tu darte cuenta is not fixated on objects of perception. no está fija en objetos de percepción, en los objetos de la percepción. When you first start to meditate, Cuando al principio, cuando comienzas a meditar, you notice te das cuenta, percibes that awareness is always focused on some object. que la conciencia, la atención siempre está focalizada en algún objeto, On thoughts, en pensamientos, on body sensations, las sensaciones del cuerpo, on emotions, emociones, on memories, memorias, on sounds. en sonidos. This is because the mind is conditioned to focus Esto es debido a que la mente está condicionada a and focalizarse contract on objects. It forms attachments. y generar apegos con objetos. When the mind compulsively interprets Cuando la mente interpreta compulsivamente, what is aware of that object, repeat that again so that I can okay, translate. the mind compulsively interprets what it is aware of La mente interpreta compulsivamente aquello de lo que toma conciencia, in a mechanical and a distorted way. de una forma mecánica y distorsionada. It begins to draw conclusions Empieza a sacar conclusiones and to make assumptions y a hacer asunciones according to its past conditioning. Y esto ocurre en función de sus propios condicionamientos del pasado. It's the reactive mind. Es la mente reactiva. In true meditation, En la verdadera meditación, everything is left to its natural functioning. a todo se le deja que funcione de forma natural. This means that no effort Esto significa que no hay ningún esfuerzo, should be made to manipulate debe de ser hecho para or manipular suppress any of the objects of awareness. ninguno de los objetos de la atención, Rest in this primordial awareness itself. sino que simplemente permítete dejar estar en esta conciencia primordial. This primordial awareness Esta conciencia or primordial consciousness o conciencia is what is es the source. la fuente Everything arises and de lo que subsides todo within that surge. awareness. When you gently relax into awareness, Cuando te relajas gentilmente en esa conciencia, that mind's compulsive grasping ese acto compulsivo de la mente de agarrarse a los objetos fades away. desaparece The silence of being y el silencio de ser comes more clearly into consciousness aparece ante la conciencia as a welcoming como una bienvenida to rest and abide.
donde puedes descansar y dejarte estar, open receptivity, una receptividad abierta, free of any kind of anticipation of goals. libre de anticipaciones y de objetivos, It allows this presence of silence y permite que esta presencia del silencio and stillness, y de la quietud, that's the natural condition. Silence and es stillness, el estado natural. they aren't the states. El silencio y la quietud They can't be produced or created. no es un estado, no pueden ser producidos o creados, It's the non-state, es el no estado, which all the other states arise de donde and go todo away. el resto de los estados surge. Silence is itself, El silencio es en sí mismo is that eternal witness. ese eterno testigo. It's going on. I've got a feeling you guys know this too well, or you've heard this kind of stuff. Do you want me? Can I go on with it? Ya, finish. Silence is itself the eternal witness without form or attributes. Que no tiene ni forma ni atributos. El silencio es en sí ese eterno testigo sin forma ni atributos. As you rest more profoundly as the witness, Y según tú vas dejándote estar cada vez más en profundidad en ese testigo, all objects todos los objetos take on a natural function. aparecen de una forma, funcionan de una forma natural, And the awareness, y la conciencia, by the way, what is awareness? por cierto, ¿qué es conciencia? It's divinity. Es la divinidad. What's the witness? El testigo. Is there someone witnessing? ¿Hay alguien siendo testigo? It's just the awareness. Es solamente la conciencia, que es la divinidad. All objects take on their natural functionality, Todos and los awareness objetos becomes free. Adquieren su funcionalidad natural y la conciencia se libera Of the mind's compulsive, de la compulsión de la mente. he says, contractions and identifications. That's a fancy way of saying our attachments. La compulsión de la mente a agarrarse a los objetos, que es una manera de decir de dejar ir de nuestros apegos, And returns to its natural state, y vuelve a or su excuse me, estado natural natural, non-state of y presence. vuelve a su estado a su no estado natural, What's presence? que es la presencia. Vuelve a su no estado natural de presencia. What is presence? La conciencia, What is presence? la consciencia. Awareness Of what? of itself. No object. It's just awareness of itself. It's present. Suchness. What the Buddha called it. Suchness. The simple and yet profound question. La simple pero muy profunda pregunta. What's the simple and profound question we talked about earlier? ¿Cuál es la simple y profunda pregunta de la que hablamos antes? The big question. La gran Guru cuestión, Raj ¿quién says soy the yo? only question. La única pregunta, Vayan. Who am I? The big question. Who am I? Who am I? It just reveals itself simplemente se revela a sí misma, not to be this endless no como este sinfín, tyranny esta tiranía sin fin of the ego personality, de la personalidad del ego, but it's just being. sino que simplemente es ser,
está siendo, It's the freedom of being. es la libertad de ser. It's this, what he's calling primordial consciousness. I'm Es- calling it divinity. Es lo que él llama conciencia primordial, yo llamo divinidad, In which all states, en donde todos los estados, all objects, todos los objetos they just come and go van y vienen as manifestations como manifestaciones of that eternal, de ese eterno unborn y no nacido self ser that we actually are. que realmente somos. All right. Being very kind and patient. Habéis Let sido me muy amables y Share pacientes. that. Now I'm going to be away. I mean, we all are experienced yogis. Todos somos yogis experimentados ya. Mothers made me be up here talk. La madre me ha hecho estar aquí hablando. Anything we're confused about. ¿Hay algo que nos confunda? Cuando dice madre, ¿a qué se refiere? When you say mother, what do you refer to? Divinity. Personal God. Personal God. The total manifestation of potential. La suma total de toda la manifestación. I'm not quite sure. No estoy 100% seguro She might be que ella pueda ser the same thing la misma cosa. as storehouse consciousness. Storehouse consciousness. I think that's Chitta. Ah, Chitta. Ah, Not quite sure. ok. Jeff dice que podríamos decir que ese storehouse es Chitta, not really. That totality is not Chitta. Chitta is, Storehouse consciousness. yeah, the storehouse consciousness. That in reality that's the subconscious mind. Chitta doesn't include the supraconscious mind. And the supraconscious mind, which is the primordial consciousness, which is the vibration of the mantra from which all of it comes about, all together is the personal God. As Guruji used to say, the sum totality of all manifested existence. Every thought, every color, every... That's mother. Eso es Because la she madre. expresses herself constantly, all these multicolored illusions. Somehow you're having your world, I'm having a world, we're having a world between ourselves. All of this is happening. It's like mirrors and mirrors and mirrors and mirrors. Or is it, a teacher of mine said, it's emanations upon emanations upon emanations upon emanations, endlessly. It's beyond belief. And all of this becomes this little movie. You know what it's like? It's like it's like the internet. You're on the computer and you see Amazon. But actually, the internet is this It's all there. vastness. It's incredibly complicated. You know, it's so much. Let me translate because I will not translate it. Se parece un poco a, pues como la internet, que tú vas con tu pantalla y entras en Amazon, pero toda la internet está ahí, tú solamente estás viendo Amazon, pero toda la internet está ahí y además está disponible para ti, simplemente tú solamente estás viendo Amazon. And what's on your hard drive and what's Y on si my te hard llegas a drive. creer que tu internet solamente es Amazon, pues claro, solamente entras en Amazon y dices, no, la internet es Amazon, entonces te pierdes. But it's different. But it's still part of this enormous amount of electronic, Es decir, beyond que tú estás comprehension. viendo un cachín, pero ese cachín es parte de una cosa enorme donde hay de todo, ¿no? Donde está todo, toda la información. And we're a lot like a computer. The hard drive, Sí. constantly changes, just electrons. Somehow it De creates alguna manera pictures and somos, sounds. somos un poquito como una computadora. Yeah. It couldn't be other way because you cannot create what you don't have inside. So if you create a computer, you are just
getting from you and expressing out what you are. Yeah, I When you paint, you are expressing yourself in the painting. Yeah. When you do a computer, the same thing. but that's a good question. Why I keep talking about mother all the time is to remind me that this is a flickering appearance on the computer screen. Es para recordarme que esto es simplemente una apariencia, una pantalla del computador que estoy viendo ahora, pero la que estoy viendo ahora, no que todo lo demás no esté ahí. I'm like a character in the program. Yo soy solamente un carácter en el programa. Also, he speaks a lot about mother because you like to relate with divinity as a goddess. I do, but also to me, she's a womb. Yo estoy diciendo que él habla mucho de la madre porque a él le gusta mucho el relacionarse con la divinidad como diosa, como femenino. All possible existences, También all me la possible imagino appearances como una gran matriz are de born out of that womb. donde nacen todas las posibles existencias y ocurrencias. Constantly, she's manifesting constantly. And to me, if we human beings, you have a woman, and there's nothing there, and then there's a baby. Y nosotros, seres humanos, tienes una mujer y no hay nada ahí y a los 9 meses aparece un bebé. It's amazing. ¿Y qué quería contarnos con Ama y Ama? ¿Sabes? Que ha escrito eso ahí. Eso lo termino yo de explicar. Empecé yo cuando os dije, pero bueno, eso lo termino yo de explicar mañana. No, she was asking about the process of evolution from the base, you know, the exercise and what you have there. It's not an evolutionary sequence. It happens all at the same time, but it's an evolutionary process. It can be seen that way. I'll explain it like this. Sí. But it is, when you have a television, when you have your monitor, Cuando tienes tu televisión, digamos un monitor, you have colors, tienes colores, you have forms, tienes formas, you have sounds, tienes sonidos, you have movement. tienes movimiento. These are all different ways Son distintos partes, that the appearance appears. pero de la apariencia que aparece. This energy Esta is the energía different ways consciousness manifests itself. It son isn't like one leads to distintos the other. grados en los que se manifiesta la conciencia. Es como un sonido, de hecho, es como una fórmula. Actually, if you want to think of it that way, it starts at the top. Sushumna first, Lo puedes mirar como que empieza arriba, then awareness. antes de que haya nada, después conciencia, Then it expresses itself. entonces se expresa y se comunica, Then it becomes aware of all the complexity. entonces se hace consciente de toda la complejidad, Then it forms the beginnings of an I self that's y relating to all the entonces complexity. desarrolla un yo que se relaciona con esa complejidad, Then desire arises y entonces aparece el and deseo experiences arise. y las experiencias aparecen, And then the world is here. y entonces Does that al make final sense? aparece el It mundo. actually works better that way. Down. This is the absolute. And this is the relative. This is the form world. It's actually Maya, the illusion. It's fully Es algo formed. así como decir, I'll tell this in Spanish, and then I will tell you in English. Es algo así como decir que justo una milésima después del Big Bang solamente había conciencia pura. Y antes del Big Bang no había nada. Pero en ese momento, conciencia pura. Esa conciencia pura empieza a replicarse. Imagínate esa conciencia pura como el huevo. Y ese huevo tiene la capacidad de replicarse a sí mismo, duplicarse a sí mismo y mezclarse con otros huevos. Y entonces aparece la interacción, la comunicación entre unos huevos y otros. Y aparece, pero primero en un estado muy sutil. Todo es todavía muy sutil, ¿no? Y entonces empieza a haber conciencia, porque hay interacción,
porque la conciencia aparece cuando hay interacción. Tú los electrones les ves si interactúas con ellos, si no, no les ves, por poner un ejemplo científico. De ahí vas, una vez que esas experiencias surgen, las experiencias se pueden comunicar y aparece la comunicación. Una vez que ha aparecido la comunicación y las experiencias se pueden comunicar, entonces tú estás en Remind Me the Heart and Hatha, we name Relationship, interaction, la interaction. Well, just being aware of others. entonces aparece, digamos, bueno, Vishuddha, Hatha, como ves, están ahí juntitos, ¿no? Es decir, que aparecen la comunicación y la interacción con otros, son dos cosas que aparecen prácticamente al mismo tiempo. Luego, eso genera la sensación de un yo, ese yo tiene deseos, necesidades, placeres que busca, etcétera, etcétera, y entonces aparece el mundo, que quiere decir, desde el punto de vista del Big Bang, que desde ese primer milisegundo que era conciencia pura, se va produciendo todo ese proceso, pues que empieza pues cuando, que al principio es muy sutil, y que luego pues se va haciendo cada vez más sofisticado, más sofisticado, más sofisticado, hasta que llega al hombre. Y entonces lo puedes mirar también como al revés, ¿no? Porque el hombre hace el camino al revés, empiezas abajo y entonces vas hacia arriba. Digamos que del Big Bang al momento presente sería de arriba abajo, y del momento presente a la integración con el comienzo sería de abajo arriba. Y todo eso es el cuerpo sutil o el cuerpo energético, que es en lo que está basado la meditación con mantra. I said it in Spanish, but you guys, you know it. I don't want to repeat it in English. One thing, the Big Bang did not end. This is the Big Bang. Exactly. Well, This is we're in the Big Bang right now. You- It's all think about it, and Well. speaking in mathematical terms, pensar en ello. If you perceive, if you would live in, because one of the first thing that happened in the Big Bang was light. So photons. Before there were quarks and then atoms of hydrogen, the first thing that there was the most subtle thing, which is light. That light of the Big Bang, I mean, they have already photographed it, so you know that light is there. But at the speed of light, and there is consciousness there, in that photon or that primal egg, there is consciousness. That consciousness, time is zero. At the speed of light, time is zero. So imagine you are a consciousness where time is zero, and you are living in this ray of light, so for you nothing has changed, time is zero, but you have covered all the universe, the 13 million, so everything is existing at the same time. For that light, for that consciousness living in that ray of light, everything is happening at the same time, because there is no time here, and he's aware of everything, you know, because he has seen it all, but not as something consecutive, because time is zero at the speed of light. This is mathematics and physics, which is what I studied, and not art, like that is what Jeff studied, but it describes what these ancient rishis wanted to describe. It's actually, that's a wonderful way to think about it. The Buddhists say that nothing happens and everything happens. Absolute relative. You can't separate the two. If you think that nothing happens, you got it wrong. That's nihilism. That's denial of reality. If you think that everything is totally real, you got it wrong, because it's really just light. And what you said is, light's traveling at the speed of light, and it doesn't go anywhere. It's just light. It's just It's light. always, as Guru Raj says, there's nothing you can add, there's nothing you can take describe. away. It's totally here. That's why he says, now, here, nowhere. Now, here, nowhere. It's amazing. It's why Tibetans like to go, Emaho! That's what they're always saying. Emaho! It means, what the fuck?
Wow! Ah, good. So now we can say "Hey Maho." Hey, Maho! What the fuck? What the fuck? Hey Maho. Hey Maho. By the way, we humans, when we are aware of this, what happens to us? When you're aware, you just feel joyous. You can't. It's the way we are as humans. Cuando tú te das cuenta de esto, lo único que puedes sentir es gozo como ser humano. We just get joyous, and anything that makes us, reminds us that this is reality, makes us. I tear up. I can't help it. I see a little baby or a dog or one of you guys or the cake, or he tells one of his jokes. You know, it's just joyous. And when I get unhappy, it's never for very long. Siendo consciente de esto, todo te hace contento. Ves un bebé y te sientes contento y emocionado, te cuenta un chiste malo el Kevin y te sientes contento. Like when I love you. I love that. O Isabel hace el ti 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 ti, y entonces me encanta verte hacer el ti 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 ti. Guraj, he said everything. He says everything is laughing and smiling. Todo está sonriendo todo el This is tiempo. all Krishna's smile. Esto es toda la And he sonrisa de said, Krishna. any time you feel sad, Y en cualquier momento que there sientas must be an tristeza, element of joy in it. tiene que haber un elemento de gozo en Krishna's ello. smiling all the Porque time. Krishna está siempre This sonriendo. is his play. Y esto es su juego. As he played with the gopis in Vrindavan, De la misma manera que jugaba con las gopis He en danced Brindavan. played his flute for them. Les tocaba la flauta. This is his melody. Y esta es su melodía. And anything that is melodious Y toda cosa que sea melodiosa must produce a smile. tiene que producir una sonrisa. That's Krishna's smile. Y esa es la sonrisa de Krishna. Guraj told us if we're unhappy, he said, Guru just Rai nos fake it. dijo que si somos, It's just estamos temporary. tristes, So he says, make yourself smile. at all. si estamos tristes, simplemente haz así y Like hazte when sonreír. that Houses of Parliament, calm, Buddha-like calm. Order. Order. Order, Mr. Prime Minister! He will be heard. He will be heard. Let's have Buddha-like Calm. But, Prime Minister. Prime Minister. Thank you all. Okay. Namaste. 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 Good. I'm done. You're done. Okay. Now we have fun. Now you can relax. Was that good? That was good. Yeah. Good. Oh, God. All right. Why don't you? Oi, 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 oi. oi. Oi, vai. Oi, vey. Oi, vai. Oi, yeah, you have to. Oi, oi, oi. Vey. Mashugana. No sugar? Mashugana. What's that other one? What the fuck? What the? Hey, Maho. Oh, Mahoy. Hey, Maho. Oh, Mahoy. Hey, Mahoy. Hoi, hoi. Hoi, hoi.